subhanahu wa ta'ala amma alfaqai mana nugomni amna inde ko mun fando kay to nan dedo ya denno dunya ko sinai irin baikan alfaga gina asada yirse hari gogo ago hayedin bonka salam goye higa hantum da mata kai goye lablabunda da mata kai goye bananda in kan no goye hanna goye sanu mata ko subhanahu wa ta'ala ce no man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujzal ladina 'amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun borkanka Allah haranda hari hanno no gonda hankan bisa sanda yigir bananda cinwai kala mu koy kalzan go iya sade pandin ikhlaso da alhalo kan iko subhanahu wa ta'ala ana bagkiru dan nagada amma yi wai wa ko koy muna kala mu to zango iya kala kan ga baya da misan matkan da fon kanda amma wa man jaa bis sayyi'ati nin kan ka Allah haran do boy mero to fala yujzal ladina amilu sayyi'at bore kan do boy mere din boy kan kon do boy mere din isani bananda illa ma kanu ya'malun karo kan moy gogo sani an ga wokan do mon boy afallan ka din digin bana amma ga hin kite am warga da tay kan zunubu be dino agin kite zunuba din agin kin chafara ni da tay kan hanno kan bol chafara ni wani zunubu no kan din te asubul chafara ni me amma nin te nangura kan nango din ma ga iga bag chara ni sande din kan furjin garera kizina wani furjin garera kizai irin mu faham bore kan ga bore zai gin garera boran bai kan zunubu nun goje ir koy fuwai la bobo on kici jingare yani ga date kan jingare rani ga hambur zai tare ki bisinan kul al-islam yammo no bugate wallahi asigiti irin mutai wani sai lankan sonnum ka gar al-islam kan ne gire kul ka go talla jingare ra am girbi kaina am tunai ko sino borama ka ki girbi nore kan go zibara imaka portable imaka imine mo al-islam ino go jingara matno go te boro ne zai nan kul ne zai kwarara ne zai labora ne zai habora kala to nan kan jingara ran ne zai koyi asigite dine chafariyan no go gate wani ayi be kan chafarayiri barayino chafarai hasaro kulki gistal salam tare sai dal salam sai digate amma al-islam mun bai be kan charzai jingare ra koyi to nin kan ta alite jingare ra afono mi amma go warga nin kan talite makka har mora afono amma aga warga nin kan talite me ho handora afoni ga hantum amma aga warga ga beri agin kite a hinne aga agoy hanno bo bicandi sanda tina ga tonan ka agoy hanno bo bicandi ya no al farman deira sanade fulan zaman do di jimsa hando da da bere hando ya denno do way zaina hando al farman hande yo tada me ho hando ga do wonna talite ira afono kai amma aga warga nga sai ko hamdo din nin kan na boy mere te afode gilbananda amma alhali yan gon higa wargande ambe to han foyan nugo bonu num talite sanda boram milin gum zai wala milin gum sina wala milin gum tai wala milin gum borfo cinai to din nin bon ya markiye kana nin bon ya marno la saba su boy nina wanda ma wazu na hambudul koy nina to kuli ga an tum ne sai boy han zamin koy ma ga no nina to har fo yan daga bon num talote num ko kai kutte num noriyan wi num dira num koyne kice kimate amma borakan gana ba wai borakan gana ba num sinan da num diya wannan da man sabno robon wal jama kan go koy hasarote yo odo an ka gari digin nan ai ko dai kan man kin haukanan no nike kin mate kai amma ni gaze to wadin goye kan ne te yande kice kinun ruwa kate wadin ma ga gonda zunuba amma ta lo ngo kan man te zunubu singa han fo yan ne go bonu num talote na man hay kutte ni me kanan koyne na man hay kutte ni me kanan amma na man na moyi koyse amma han bal girbin sanwo wanda bi kan no rosto no man furai fora ngona wal bor fonka fa kare ni se sanno bisa wanda bi nya to wonenga zunubu siniga tali siniga zakan man koy kutte kice kinu mate na man talo mo te koy er mo famo den se ya den no koy hanna do hare
han foyan naga bonu namu goy hannate kul gaziyan maka ku dunin naman duwa kate ne binya wannan noro suto wala borakan sai da bana mate adira wala haifo dai kan nike kin mate a munguno to nan bai kai ga hantum ne sai goy hannu kubante din duwa kate iga hantum ne sai goy hannu wai kalam koy zangu iye amma wata kulkan na bon num koy hannate ngono bor fon no ka ken ka abo hayden sete ya de no ro dinga ban sete ya kine ya nubun boni ya kide kuraze man kin ga zuno bo ha nubun bono ya kin bon ya mar kana na hauka na bon gayi to zuno businga ya no goy hanna mo sinse ya nga kai ne do bora bo no ngum goy hanna ta man duwa kate iga an tuma sai goy hannu kubante wo kan da gasgayi muke kima kai amanti amma wo kan mun bono yake de kuraje kanan mun bono yake mo yamar ndi kan no rogoban wala sabo yan sintina no gonda ni kan ga te ko korbanda hayam funnuga matakan borfo kan adi go kan de jingare o tangare o tapiye o wala ne ga kan tapi ko plefo o kan ga kan kuli mana sai ga kan ne ya no bo ya jin fo yin kai sigfa an fo gana do kan da sai sanno anan mi ngano bora kan no ne dai ni mara ai nas ino ina ha ana wallahi a jaru mo man akan ga hayo din go man bai ali ya din no wallahi ya ai ga mi diki ba kun sai ne ga dai ana hambur kuma fote ai an fa mota ga iro din samban san kimi no ano samban san kimi an kan to ne fisan min samban san kimi an go mi fa le no ne mai saban kan no on sai tane no do wai sabai ne fa mala an na heyo te da ne wa ta ni funes je no go kan go da bane ne di to gona wa to kul kan ne no goy hannate ngono no bon go ne kide kuraze kinan wal mor fo na hawda ndara kine wala nske wala ya ya ide ninga ya no ro ban wala ifo wode maga no man te wode o gan sen su ba o kan ni ke kika te ne gaze wode ngani gidan gon su ko ba te irin faham do wode ko ne mo annabi sallallahu alaihi wasallam an ya bore faino zabne taji bor kan ir ko no bayre an no arzaka agogo goida ir ko fonda wala de no su bore ko agonda bayre agonda zakka abo puidam mono biso bora ko zamena ko tora boro hende mo il ko ni no bayre amma sindi hina kan go goyedinti wala il ko subhanahu wa ta'ala man no bayre boro wona dumo amma no mo arzaka kan goyedinti amma adanga binara kan wallahi de tay ndu bayre boro wona dumo ndu boro arzaka dumo wallahi nga boro dumo to annabi ne nganda kula boro yin zantan take nin kan ne di borkan imene ngawo aduwan dunyar zaka amma ka dai ko kuta kal bore margani hir ko kuta yan kal hasaro kal bandi tare kal ko sanne sai gawo yan kal annab sanne sai gari yan gar zaka sai wala mo koy tarase boran no yaso borakul borta kan ta de ki borkan ngawo asindo wadin asinda hina dumo amma go gidi don ir ko min no den mo ma izi am tara dumo te to mo ngada kula numu nganda kula to yani nga bor mo bay wallahi no goy hande din goy mere ni gila sabu kay do hani yani nga num gurje mi goy hande din te am buri mi halla sandimo musko furay fora mo kan gisara zama hin te mo bande no ko furay fora kan gisara ko goy mere mo wallahi mina din sin wodi ni ne mu kaynan ni wali ro mo ne den sena iro sena mo te kurfa nan dai wallahi askana kay do hani bai kay non ag ignorandi hal ba no koy kidi kan man to nan ka gengan ya jaru aljan kuriya ni wa hamur kuma kan te ni koy na ma me alfa kan der se hadithul qudusi indi afahaman dir se abon ay te ma em fahaman da bo kayna zaman fa ka bo na mawdu ko kidi go man kay ka tayri ka charra alqur'anu inka jirko subhanahu wa ta'ala awan tira almunazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kayina zaman da annabi ga almanqulu ilayna bitawatur kan ina ganan da kaka irdo do fondo bobo kan isibe
al-mu'jizu bi aqsari suratin minhu qur'ana din aga gazan din da sura rai kaina dum a sura kuli kaina aga bore gazan din da bore sin ka kinte ba da mai zai digin ne kul margadi sin ka kinte al-muta'abbadu bi tilawatihi kan iga ibadate da cewo to qur'ana wo za sanno zamana kul irko do nafu matkan da irko mun boniki yan na ko qur'ana sani yan ga dingo wannan qur'ani ce wannan go ga cewo sannan matkir ko ci no go ga sai no nin kan nan al-qur'ani cewo no wana matkai ga cewda nan gere to wallahi nun mai kan nudu ban cewo be ka dai da aya cin din sai muskurana din san kite fo mu hari muskurana din san kite fatauci hari muskurana din san kite hankan ni gidi kabore moare da irkoy ni no qur'an anin no jinde kane ole kay ma cew irkoy se kirkoy gananda no qur'an wane mo jinde kana no gidan ku barkarda kabore moare da kabore la kale candi kan derga indu ke noy fos ma boy do hari bambatu no se kan din kai da ni ne koy gananda na nafilan da ni koy da citai ni koy da nana hayka ni ganjiya mai no to ne amma wala din mon hagoy da age terga balawa amma din ne hadithul qudusi in kaji ma rawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ar-rabbih han kan annabi fil kufunun go koyoga bi tariqil ilhami aw al manami imma lo man da yan fon daga sande in koy majin da wasa la kala ram fahamda aw il manam woni koy majin bandin da ka ba sai ka fahamandin da aw bi wasitati malakin wal binde de malaiku fondo in koy malaiku te fondo kan ka kaci annabi zama qur'ana wa malaiku jibril no guzum bunda anda dai no guzum bunda amma hadisul qudsi wo agin kite jibril mu kanda fonda kan manci qur'ana fonda agin kite malaiku fomo mu kanda kan manci qur'ana fonda kama kin qur'ana fonna fa akhbara anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibarati nafsihi saniyan ga mana no funir koydo annabi na sallin go sanni annabi mono ga sanno kanani abun matkan ga sanno sallanda kan ga nan bore ga fam amma ga ne no ir koyne ina na qur'ana ma ki fondo fo iman ci ci fo amma matkan da qur'ana funir koydo ya no ngai mora o kan tabbata ma fon gon kan igine hadisul qudsi na mai man tabbati ne di o kan tabbati mu mo ko dole na fu ya den no al hadith an-nabawi fi gina annabi mu hadisi in kace sanni kan annabi filla amanna yirko ne in kace ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqriratin wa sifatin an kai idan bu ko annabi ga kutun sanni kan annabi sallallahu alaihi wasallam wala an kan annabi koyi wala an kan annabi tabbatan ni wala sifkan ina annabi sifanda sifka ina annabi sifanda to wannan yawo asani ne al hadithun nabawi ingai morawo kan tabbatin wala ka son irko do no fama funan annabi tabe kan ifonde yufai to wodi bandal fuka kan dir se goye ne se mo kene do hande bo aytun ardo ni isintinda in ka ji mukan ne ka kayandi din goye no goye mere ne kan no goye han ne kan no goye sadin kine disar ko le ko woni sir ko wallahi hankan sai ni woni ya dia ayo ya kin kai ta itu bikana ya dia boy kulga sala haifo to no ni ka afoyan hankan ne te bid'a hankan ne te da hasaru za te yongo ganan asara wala kan no ga te fom no te da wari yano ne te da wannan man te ambo wala kan ni man ne kan goy hasara wadi yan igika isin banande wata din in guna hala nan bore to ne wannan bore al hakkai sambu nan bore arza kai wa nan bore garga nan bore kar nan no te sabu kan na bore wi wani yanda al hakkai ne kullun dai mu imika hala ifo ke do wala sikin to zunubai mo do hare o kan na hatta kate wala o kan din nya kate wala o kan nisbaino kan nanti ya hikare nisbala subuni kan nanti wala o kan na borkate amana ko kor kutubi ngai mo ala ka somo igi kanase din gonda ala hakku kan daga bor fo ha bora sin goy hanno sanda de bor fo ha ala hakku dike farino wal binde al islamu no me amma goy hanne ban aske fari asin goy hanno wala to kul igi kan zunuba ga da kabura ban wodi mu igi zuman din sai koy
to irko mo giya fin sai hadda ni sin da shirku hadda ni wanda tauhid aga ya fin sai hanka di dama to wodi en kudir ko ni te so ami cindi dai goy hanne ki gila sabun sai do goy mere ki gila sabun sai to so mono igi kabu to kamiyo ni kiki hisabu dini kabu imbe goy hanne marjano in goy mere mo kabi imbe marjano to wata dinni gi hantum tirga imbe kun no ngitira borkan zama ya gudun ngitira kan mo warora borkan man zama ya gudun ngitira kan mo wara borgoy hanne dimmane borgoy mere dimmane amma wani sala sabbo agar kite no goy hanne dimma go ba da no goy mere wonai amma ne sijo ga yi candi zama goy mere din wargande sare pande goy wal halo sarma kai ke kan goy mere yan gon kan denne te isala me amma iga wargande ya no goy hanne mo ra ko mo wor ka i warge no mo ala ka son kan goy mere wo be candi to sai no tira hinno wasike ba amma dinin non tira na kan mo waro ra kula lama nan wodi dinin non tira na kan mo wara kula lama mere no wodi to wata din no yi to ne si modo ti goy ne si in goy hanne ke bor al haliyan in goy mere ke bor al haliyan sanaga hama haliyan ba mai ki bor al haliyan amma goy hanne al haliyan bori goy mere al haliyan su bori imi da ne si kan mo ne rai mo ne da ne si kan mo ne rai dio fo no ga fo janne wata din di wode e kan da bor bumbo ke ne si ne kan ki goyo koyo kidi ni tina de dando imi da ne si yora kidi ni tina no de ni kimani wono gitin man kirga mo ba ni no warga da bora ko din sini kiman da ba kai no ni tina sto so fatte ne kin ne ni ne si ni kiman da yawo tina de dan dungo mo ima hantum wada ni mu kan do goye tire goy hanne tire kan ga ni hantum do goy mere tire kan ga ni hantum ngai mo igi ne si kidi wo fono ga ko jandi to so mo kai no din no zamu yo mote bor kan goy hanne no candi an goy mere candi borani ko wal janna bor kan goy mere no candi akoy nune barkan goye saba agonu nada aljanna game amma ko korbanda dai annabi sallallahu alaihi wasallam akon zubo ne sai in fura aljanna to wata dini mu kabor fo kusse ha goy fo kulse darapo kan goyo ko eno ko darapo din kire zina tere darapo ma kayanni im jagare no bora sene mu tugu bora stugu bora sene mu su koy zama da wani su kwa ga ibon kama ndiya ke zai darapo ma kayanni im jagare no boru ye dara fay ma kayen nim zurgare nodi shirkan je dara fay ma kayen nim zurgare nodi annam nyam kulmo wannan dara fa kan kire bore kan ki man da yan kai to bore kan chafariyan no kan yanga yo man furan salam tare alai inda yo zano dini funnu no na gi gon zano bore kan ga bisirato bon kaci bore kai ya ba fune da salam tare ma za munafike kai yan dingari haikulu dan salama yiko kutkoye inga ino go bisa sirato bonde kigine mono to sirato bon bisi mo dingano workan funnu ko kannu na munafike o kannu nara ya no yiko kutkoye ikannu nara workan do ko bisa kala aljanna workan do ko bisa kala aljanna ya ga lokko fo bor fo ne a dir koy diwo da Sheikh Ibrahim Ramati jani ne loka sirato do igo se to batu halam ka gina wata ni mana in kito te aka ga kito wai ga kai no halba ido ko sira to ne di wala ya nga don ka budi ya nga irin kan man ko gina ya nga ido a te bande me zabi dai go ga batu no za ka kito mute to ya nga kito te me ya nga ido ya nga me inte jariya ne di wala orkando kubi sulu ko aljanna to bore din kan nuna radin alsalama yi goyira bore mon da boy kul kan gonda tauhid abon ci man de ba kaina nuna wasu dumara ba ka kan radin da to ngata talo me kula ga ne ko fata amma boy kul kan sin da tauhid ba kaina sin ci man de ba kaina ko su fata wasu fata da diwa sanne babu mo lokto koy ko subhanahu wa ta'ala mi wafa kan no ka ba ga daga ko mar faga be nan go mini alfaga kan bor Mustafa al-Asari ko ne karam borno so may borno irga bay ba kam man gay ne ya kay ne mo ya no alfaga bum wa bay kane o ngom wa wazu kam man gay bar ji fo de den to ya ne gayi ge uze ne no ko so andala mi bananda gomni ko subhanahu wa ta'ala ifoti muflis amen bora futte borhanna ifoti al-muflis al-muflis ki borkan no gon zakar sanakan annabi ne sahabai sai
atadrun man al-muflis aranga bay bor kan gon zakar muflis sandai nin kan garawnin yole garaw ko nay ika inin gine sezi borkin da man duba ngai garawai ba asini yayi sahare ko kin sai ika kin gine ham garaw ko ni kin do man do hay fo mo ngai mun bai alhakai man ba to ne sai ne al-muflis to kayan do han bor wodin dumo ngono annabi sahaba ha mai no borade ina al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata inga ira mufliso da yake ji borkan sin nora sin nori gene kula annabi sallallahu alaihi wasallam innal muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamah mufliso nga al-umma inka ji borkan ka kayan do hani bisiyam ma nabi salati wa siyam wa zakah wa yati wa karshata ma hadha wa kazafa hadha wa akala mal hadha وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار akan jingar jingaro kubai akan me hawa kubai akan zakka kubai boy hanne kubai do ko fural janna amma an borowo an borfo yam ya de no a hawo borfoga ya de no an borfo kar yani no al-urfowi kurimun in boro no awon banando boro mo ka zamne no bakaro go ne no boro ne ya foras alaro hadda aran konda la hakke karam man ya fikerse no do ya paste boy kulum ka kai kinen ga haya to dai in subai ka goy hanne ta kal goy hanne mu ban so al-hakku ko yemikin boro ka kinen ga haya ni to goy hanne kai ban ka dai riza nuzunu bai ga kada kawo nga kan gonna goy hanne dini kala hino in goy hanne kutta hino zunubu wa ne ni gida kabo am ko funnu nan dai bora men zina te kama nga kani nino funnu zina bo bora men bajo han nino funnu na bajo han yengo mala bora men taro te nino funnu na taro mala ifo se zamna kaula na gonda tauhidi kai ni wasu ne wasu nan kino amma so bai fura hay fara da yara kalam to nan kan bore karayan bore wiyan bore di kasiyan bore tonyen karam tonan kan bora kan ninga talo te ninno funnu na data so ima sam ke ta danjowa bora ni kala muflis ko subhanahu wa ta'ala mir wa shaytan bi yagala mir bum ko mir batu ko mi siddi dir al hale ko de mu dogonan ni si amir kayandi tale kir go te ko mir gak sanin mina way hanne ko subhanahu wa ta'ala mir gak sanin mi te o kin sigi hirkitin ko min no ina mi te ko subhanahu wa ta'ala mata irsi ko subhanahu wa ta'ala mata irsi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin